Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos y todos los que nos están acompañando con mucha felicidad por presentar este evento tan importante que tenemos, que hemos podido coordinar entre la Cátedra de Psicología Clínica, Centro de Psicoterapia Corporal de Córdoba y el CIAR, Sociedad Italiana de Análisis Reichiano, ¿no? Así que primero que nada, la bienvenida y la felicidad de poder trabajar en conjunto, ¿no? Desde la universidad y desde la Cátedra de Psicología Particular Clínica, siempre damos la bienvenida a la diversidad, ¿no? Con la amplitud que la clínica tiene, y en este caso con un referente internacional de gran relevancia que haya elegido estar acá en nuestra casa de estudios. Es, la verdad, para nosotros un honor y un placer. Así que vamos a escucharle. Van a presentarlo con mayor detalle el licenciado Pablo Marchetti, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Paula. Desde el Centro de Psicoterapia Corporal estamos muy felices de esta articulación con... Bueno, y yo les quiero contar que hace 5 días que Genovino está con nosotros en Córdoba. Genovino es un referente internacional para lo que hacemos y trabajamos en las líneas corporales, o lo que vamos a llamar en realidad el análisis reichiano contemporáneo. Genovino es doctor en psiquiatría. Es miembro desde el año 1999 de la Academia Nacional de Ciencias de Nueva York. Es presidente del CIAR, la Sociedad Italiana de Psicoanálisis Reichiano Contemporáneo. Y hace muy poco tiempito es el presidente de INACORP, que es la institución que nos une en todo el mundo a esta línea de trabajo. Desde hace 5 días que Gino está trabajando aquí en Córdoba con nosotros, no solamente con gente del centro, en esto que dice Paula de la diversidad, sino con otros actores estratégicos que hay en Córdoba. Hay Ordone, está el licenciado Rosina Núñez, y gente de Córdoba, gente de Uruguay, gente de La Pampa, gente del sur, gente de Tucumán, que venimos trabajando hace 3 años en un trabajo de supervisión, y este es el último año de trabajo. Y tenemos la suerte de lograr una publicación en castellano desde el Centro Reichiano de México, que han logrado poder hacer la edición en castellano. El libro que va a presentar Gino tiene una edición en inglés, tiene una edición también en portugués y obviamente en italiano. Y hay una deuda grande para todo Hispanoamérica, que desde el año pasado ha sido saldado. Así que bueno, doy lugar a que Gino pueda presentar este material y conversar con todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Pablo, creo que sería bueno darle ese micro a Gino para que... Buon pomeriggio. Buenas tardes a todos, a todas. Buonasera per chi ci ascolta da lontano. Y buenas noches para las personas que nos escuchan desde lejos. Sono collegamenti internazionali. Hay distintas conexiones internacionales Hanno un altro orario che non è quello del pomeriggio. y en esos casos el horario es diferente y ya no es tarde. Intanto vi ringrazio En primera instancia les agradezco che siete qui, ringrazio la professoressa della Facoltà di Psicologia Clinica. Les agradezco a todos ustedes por estar aquí, le agradezco a la profesora titular de Psicología Clínica de la Facultad. E voglio prendere qualche parola e svolgerla insieme, conversare. Me gustaría ahora tomar algunas palabras y desarrollarla en conjunto, en una conversación. Prima era venuta fuori un vocabolo che è tornato adesso, che è clinica.
Antes apareció un término que surgió nuevamente ahora, que es clínica. È una parola che amo profondamente. Es una palabra que amo profundamente. E l'altra parola che amo profondamente è analitico. Y la otra palabra que amo profundamente es analítico. Quindi il binomio analitico-clinico per me è respirare. Entonces el binomio analítico-clínico para mí es respirar. La mia formazione è stata analitico-clinica contemporaneamente. Mi formación fue justamente analítico-clínica contemporáneamente. Ho dovuto far dialogare due mondi che sembrano lontani. Tuve que hacer dialogar dos mundos que parecen lejanos Non lo sono assolutamente. y no lo son para nada. Sono due interfacce Son dos interfaces dei fenomeni che noi osserviamo de los fenómenos que nosotros observamos. nel profondo, nella superficie. Esto tanto en lo profundo como en la superficie. Osserviamo e sentiamo. Fenómenos que observamos y sentimos. La clinica ha a che fare molto con la ricerca del sentire. La clínica tiene mucho que ver con la búsqueda de investigación del sentir. Il sentire è un percorso particolare. El sentir es un camino particular. Il sentire parte dalla periferia e viaggia verso il sistema nervoso centrale. El sentir arranca desde la periferia y sube hacia el sistema nervioso central. Fa un percorso che è diverso dal pensare. Hace un recorrido, un camino que es diferente comparado con el pensar. Allora, il sentire, per dirla in termini clinici e tecnici, viaggia attraverso le vie cortico-spinali. El sentir, para decirlo en términos clínicos y técnicos, viaja a través de las vías córtico-espinales. Ci permette quindi di sentire ciò che dalla periferia viaggia verso il sistema nervoso Y centrale. nos permite entonces sentir, percibir lo que de la periferia viaja hacia el sistema nervioso central. Ci permette di attraversare l'azione. Nos permite atravesar la acción. Quindi noi possiamo dire sentiamo. Y por lo tanto nosotros sí podemos decir sentimos. La stessa azione, se noi la pensiamo, Y esa misma acción, si nosotros la pensamos, la rappresentiamo nell'area della corteccia motoria, la representamos en el área de la corteza motora, ma non la facciamo. pero no la estamos haciendo. È una grande differenza. Y hay una Pensare gran e sentire. diferencia, que es la diferencia entre pensar y sentir. Allora, uno dei miei temi che hanno attraversato la mia ricerca professionale Entonces, è come mettere insieme Uno de mis temas que atravesaron mi búsqueda de mi investigación profesional es cómo conjugar, poner juntos, il sentire e il pensare. sentir y pensar. Le parole, si dice, modificano le sinapsi. Las palabras, decimos, modifican la sinapsis. È il Campbell, Nobel per la genetica, no? Che ci racconta come le parole possono modificare le sinapsi e i neuromediatori. Campbell, premio Nobel por la genética, nos cuenta cómo las palabras pueden modificar la sinapsis y los neuromediadores. Ma le azioni modificano le sinapsi e i neuromediatori. Pero las acciones también modifican la sinapsis y los neuromediadores. Gli psicofarmaci modificano le sinapsi e i neuromediatori. Los psicofármacos también modifican la sinapsis y los neuromediadores. E questa stessa affermazione io la posso fare dicendo che le parole sono epigenetic drug. Y esta misma Stephen Stahl. Y esta misma afirmación yo la puedo hacer afirmando que las palabras son epigenetic drug, como dice Stephen Stahl. Stephen Stahl. Stephen Stahl è il più grande psicofarmacologo che abbiamo a livello internazionale. Stephen Stahl es el psicofarmacólogo más importante que tenemos a nivel internacional. Ma la stessa cosa posso dire che le azioni sono epigenetic drug. Y entonces puedo volver a decir lo mismo cuando digo que las acciones son epigenetic drugs. E ancora che gli psicofarmaci sono epigenetic drug. Y a la vez, ¿qué quiero decir con eso? Que existen tres principios activos. E questi tre principi attivi
Y estos tres principios activos devono suonare la stessa musica. tienen que tocar la misma música. Allora non possiamo fermarci alle parole, Entonces no podemos detenernos, llegar solamente a las palabras, dobbiamo super precisare la costruzione di una relazione, tenemos que super precisar la construcción de una relación, perché la relazione è un principio attivo straordinario, porque la relación es un principio activo extraordinario, ma una relazione non è una comunicazione. pero una relación no es una comunicación. Una relazione è pensare e sentire. La relación es pensar y sentir. Allora dobbiamo portarci ad affinare anche la controtransferalità. Tenemos entonces que llegar a perfeccionar también esa contratransferabilidad. La controtransferalità è anche corporea. Y la contratransferabilidad también es corporea. Quindi mappare la controtransferalità anche corporea è estremamente importante. Entonces mapear una contratransferabilidad que sea corporea también es extremadamente importante. Quindi addizionare al controtransfer della relazione Entonces hay que añadirle al contratransfer la relación, anche l'aspetto corporeo. agregándole también ese aspecto corpóreo. Perché modifica il mediatore, Porque eso sí también modifica los neuromediadores, perché modifica la psicodinamica, modifica la psicodinámica modifica l'epigenetica. y modifica la epigenética. Oggi sono qua per presentare questo libro, Hoy estoy aquí para presentar este libro, perché per l'idea del mettere insieme tre principi attivi, porque con esa idea de juntar esos tres principios activos, mi sono chiesto, ma cosa possiamo fare come attivazioni corporee me pregunté, ¿qué podemos hacer como activaciones corpóreas per muovere i neuromediatori in maniera appropriata, para mover los neuromediadores de forma adecuada, per segnare epigeneticamente l'altro, para marcar epigenéticamente al otro, per offrire dalla periferia mappare altri circuiti a livello cerebrale. para ofrecer desde la periferia un mapeo de otros circuitos en niveles cerebrales. Il tutto nasce con questa modella. Todo esto nace con, bueno, esta modelo È una splendida ragazza che indossa un vestito di Luis de la Prada es una mujer que está vistiendo un vestido de Luis de la Prada e mi colpì enormemente perché è come se portasse, è un abito che porta dei cassetti y cuando la vi me impresionó, me llamó la atención enormemente porque está usando un vestido que tiene unos cajones. ha i pomi e i cassetti ce l'ha a forma di cuore Incluso esas manijas de los cajones tienen forma de corazón. si sviluppa su tutta la corporeità Se desarrolla en toda la corporeidad e mi piacque molto perché mi traduceva quello che avevo in mente di raccontare. y me gustó mucho como imagen porque de alguna forma traducía visualmente lo que yo quería contar. Raccontare le fasi evolutive nel corpo. Es decir, contar las fases evolutivas dentro del cuerpo. Le fasi evolutive che la letteratura psicoanalitica ci ha trasmesso Esas fases evolutivas que la literatura psicoanalítica nos transmitió non sono solamente nella formazione emozionale psichica, no se encuentran solamente en la formación emocional psíquica, ma hanno dei cassetti del tempo. sino que tienen unos cajones del tiempo. Io le chiamo i cassetti delle fasi. Yo los defino cajones de las fases. Nei cassetti delle fasi del tempo vengono segnate, En los cajones de las fases del tiempo se encuentran marcadas, vengono incisivamente segnate le relazioni che noi abbiamo con l'altro da noi. ahí se encuentran marcadas, grabadas de forma incisiva las relaciones con el otro que nosotros tenemos en nuestra historia evolutiva. Ovvero,
La nostra storia è segnata incisivamente sul nostro corpo. Es decir, nuestra propia historia está marcada incisivamente en nuestro cuerpo, In determinati distretti di tempo e di fase evolutiva. y se encuentra marcada en distintos distritos, en distintas partes, regiones de tiempo y fases evolutivas. Per cui noi possiamo introdurre la prospettiva della freccia del tempo. La freccia del tempo è un dare anima alla corporeità e alla storia della persona. Por lo tanto, nosotros podemos introducir la flecha del tiempo. La flecha del tiempo es darle alma a la corporeidad y a la historia de una persona. Giusto per essere chiaro, esiste un tempo presoggettivo Para aclarar que existe un tiempo presubjetivo che per molto tempo non è stato considerato la vita intrauterina. que durante mucho tiempo no ha sido considerada, es decir, la vida intrauterina. Ora, la vita intrauterina esiste ancora prima della soggettività. Bien, la vida intrauterina existe antes incluso que la subjetividad E segna l'intercorporeità della relazione oggettuale primaria. y marca la intercorporeidad de la relación objetual primaria. Bene, dove la collochiamo? ¿Y nosotros dónde colocamos, dónde posicionamos esta vida intrauterina? Perché esiste una corporeità che ci racconta l'intelligenza stratificata della vita. Porque existe una corporeidad que nos narra la inteligencia estratificada de la vida. Allora, la vita intrauterina è segnata a livello neuroanatomico, a livello del cervello rettiliano, dei nuclei della base. Entonces, possiamo esta chiamarla vida come vogliamo. intrauterina está marcada en el nivel neuroanatómico, en el cerebro reptiliano, en los núcleos de la base. Podemos llamarlo, ponerle el nombre que queramos. Nell'opus ceruleus, nell'amigdala. L'amigdala è già presente Ceruleo, en la amígdala ya está ahí, ya está presente. e registra gli imprinting della vita intrauterina. Y la amígdala registra los imprinting de la vida intrauterina. Potrebbe essere questa la piattaforma dell'inconscio corporeo. ¿Podría ser esta la plataforma del inconsciente corpóreo? In ogni caso è segnata. Y en todo caso está marcada. E dove è segnata? ¿Y dónde está marcada? Perché a livello centrale la mappiamo facilmente, Porque en el nivel central es fácil mapearla. a livello periferico la possiamo mappare. Pero en el nivel periférico podemos mapearla. Sì, Sí. la clinica ci insegna sì, La clínica nos enseña que es sí, tornare alla parola clinica. para volver a esa palabra clínica. Uno scompenso psicotico Una descompensación psicótica investe perifericamente un'area ben precisa, è l'area addominale, ombelico addominale. se coloca periféricamente en un área muy precisa que es el área ombligo abdominal. Una psicosi, la piattaforma del crollo psicotico è lì. Una psicosis, la plataforma del derrumbe psicótico está ahí. Noi siamo abituati a vedere la luce, a sentire la luce, a vedere i deliri, a sentire le allucinazioni. Nosotros estamos acostumbrados a ver los delirios y sentir las alucinaciones del otro. Siamo abituati a raccogliere la sintomatologia presente a livello cognitivo. Estamos acostumbrados a recopilar la sintomatología presente en un nivel cognitivo. Ma se voi siete di fronte a uno scompenso psicotico, Pero si ustedes están frente a una descompensación psicótica, l'angoscia psicotica di annientamento dov'è? la angustia psicótica de aniquilación, ¿dónde está? È qui. Ahí. La controtransferalità che tu avverti di fronte a uno scompenso psicotico è qui. La contratransferabilidad que vos advertís frente a una descompensación psicótica está acá. Per cui è il crollo, la frantumazione. Entonces es el derrumbe, la frantumación. È vera, non è solamente immaginata. Es algo real, no es algo solamente imaginativo. Noi abbiamo una disorganizzazione dell'organizzazione della persona, Lo que se da es una desorganización de esa organización de la persona, che poi freudianamente posso dire regressione, que luego freudianamente le puedo decir regresión, reichianamente posso dire riattualizzazione, reichianamente puede decir reactualización, ma stiamo in caduta libera sulla freccia del tempo. pero estamos en una caída libre en la flecha del tiempo.
Siamo in una caduta libera sui cassetti del tempo. Estamos en una caída libre por los cajones del tiempo. Allora, questa possibilità di guardare in termini sistemici Entonces, esta posibilidad de l'essere mirar umano come sistema vivente en complesso. términos sistémicos al ser humano como sistema viviente complejo, Bene, il pensare e il sentire danzano insieme. ahí el pensar y el sentir están danzando juntos. Danzano insieme. Il sistema nervoso centrale e la periferia sono interfacce di stessi processi. El sistema nervioso central y la periferia son interfaces de los mismos procesos. Che significa questo? ¿Qué quiere decir? Che io posso armonizzare i tre principi attivi. Yo puedo armonizar esos tres principios activos. Qual è il mio controtransfer con uno scompenso psicotico? ¿Cuál será mi contratransfer frente a una descompensación psicótica? Quale sarà lo psicofarmaco appropriato per uno scompenso psicotico? ¿Cuál será el psicofármaco adecuado frente a una descompensación psicótica? Quale attivazione corporea appropriata posso fare con uno scompenso psicotico? ¿Y qué activación corpórea podría hacer frente a una descompensación psicótica? Perché tutti e tre i principi attivi mi modificano il neurommediatore Porque los tres principios activos modifican los neuromediadores e mi marcano epigeneticamente. y marcan epigenéticamente. L'NH3C1 sapete che è il gene El NH3C1, ustedes saben, es el gen che registra la metilazione del DNA. que registra la metilación del ADN. La metilazione del DNA sembra tutto complicato, non è complicato. Bueno, parece complejo, pero no es complejo. Una parola giusta, un'emozione giusta, un'attivazione giusta, uno psicofarmaco giusto mi riduce la metilazione del DNA. La palabra justa, la activación justa, la emoción justa, el psicofármaco justo me reduce la metilación del ADN. Potremmo anche non saperlo, ma se lo sappiamo è molto meglio. Y podríamos incluso no saberlo, pero si lo sabemos, mucho mejor. La consapevolezza aumenta la complessità. La conciencia aumenta la complejidad Inserendo la corporeità, la psicoterapia aumenta di complessità, e insertando la corporalidad, la psicoterapia aumenta de complejidad. ma la bellezza è sempre più evidente. Pero la belleza también se hace cada vez más evidente Abbiamo delle possibilità di intervento straordinarie. y habilitamos posibilidades de intervención extraordinarias. Questo libro, io volevo fare una conversazione, però non mi lasciate parlare perché posso parlare 24 ore, no? Igual, bueno, yo quería hacer una conversación, así que no me dejan hablar porque puedo hablar durante 24 horas, así que... Allora, però questo lo voglio dire. Pero eso sí quiero decirlo. Allora, per ogni cassetto del tempo Por cada cajón de tiempo, ci sono delle attivazioni. In a questo cada libro cajón racconto, corresponden activaciones. racconto le 20 attivazioni principali En este libro cuento las 20 activaciones corpóreas principales che arrivano da 100 anni di storia. que llegan y nos llegan de 100 años de historia. Arriva dal bisnonno, Desde el bisabuelo, Wilhelm Reich, que es Wilhelm Reich, un po' stranotto, un tanto extraño en su época, nel senso che noi possiamo amare una persona, la vediamo e le cose belle nemmeno belle, però prendiamo le cose belle della persona en el sentido que podemos amar a una persona y conocerla las cosas buenas y las menos buenas, pero agarramos las buenas. le cose buone attraversano il tempo. Las cosas buenas se quedan y atraviesan el tiempo. Lui ci ha introdotto la corporeità. Reich introdujo la corporalidad È stato straordinario. y con eso ya fue extraordinario. Abbiamo avuto 4 generazioni per affinarlo. Tuvimos 4 generaciones para seguir mejorando esto. Dicevo, sono 20 atti straordinari che marcano la freccia del tempo. Como les decía, se trata de 20 actings, 20 activaciones corpóreas que marcan la fecha del tiempo. La clinica di un livello, La clínica de un nivel di un cassetto del tempo, de cada uno de esos cajones del tiempo, non è che può avere tutte le attivazioni di questo mondo, no? por supuesto, no puede tener todas las activaciones posibles que existen. Esiste la appropriatezza delle cose. Es decir, La appropriatezza. hay un concepto clave que es la adecuación de las cosas. Adecuación. Come è appropriato prescrivere uno psicofarmaco
Así como es adecuado o no prescribir un psicofármaco, così come è appropriato sapere la domanda implicita di Pablo che Así como- chiede il mio setting. es adecuado conocer la pregunta demanda implícita de Pablo que viene a mi setting, Non solo la domanda esplicita, la domanda implicita. no solo la pregunta demanda explícita, sino también la implícita, Sapere se nel mio bagaglio ho la risposta appropriata. saber si en mi equipaje yo tengo esa respuesta adecuada. Stessa cosa è per le attivazioni corporee. Y lo mismo se da también con las activaciones corporales. Una persona, faccio un esempio pratico, fino allo svezzamento, Una persona, hago un ejemplo práctico, hasta el destete, noi stiamo in quella che chiamiamo la relazione oggettuale primaria. hasta el destete nosotros estamos en eso que llamamos relación objetual primaria. Ma già abbiamo due tempi e due mondi differenti all'interno della relazione oggettuale primaria. Pero ya tenemos a dos tiempos y dos mundos diferentes dentro de esa relación objetual primaria. Noi abbiamo i primi 9 mesi che sono nel dentro, Nosotros tenemos esos primeros 9 meses que están en el adentro, stanno nel liquido amniotico, están en el líquido amniótico, stanno nei sapori del liquido amniotico. están en los sabores del líquido amniótico. Mi sono chiesto per tanti anni come faceva l'embrione feto a conoscere il sapore del liquido amniotico essendo in ambiente liquido. Me pregunté durante muchos años cómo hacía el embrión feto para conocer el sabor del líquido amniótico estando ahí adentro, en ese líquido. Perché avevamo delle testimonianze che sostanze dolci aumentano la deglutizione, sostanze amare diminuiscono la deglutizione. Porque teníamos pruebas de que sustancias dulces aumentan la deglutición y sustancias amargas disminuyen la deglutición. Significa che l'embrione feto sente il sapore. Esto quiere decir que el embrión feto percibe los sabores. Scoprimmo l'organo vomero nasale di Jacob sono sopra gli incisivi, Y ahí descubrimos el órgano lobómero nasal de Jacobson arriba de los incisivos, che traduce in ambiente liquido i sapori. que traduce en el ambiente líquido los sabores. È un organo che ci arriva dagli anfibi del pesce Es un órgano que nos llega evolutivamente desde anfibios y peces, e che poi nel postpartum va via. y que incluso en el posparto desaparecen. Ma quell'utero è sempre di quella madre, Pero ese útero también es de esa misma madre, in un posto diverso dalla posizione relazionale del postpartum che è con il seno. en el lugar diferente respecto a la posición relacional del posparto que es con los pechos, No? Che introduce un altro livello di relazione, è il livello delle labbra. que también introduce otro nivel relacional que es el nivel de los labios, Quello precedente è quello del funicolo ombelicale. y el anterior es el nivel del funículo umbilical. Sono due mondi, Son dos mundos diferentes, liquido, líquido por un lado, dentro, adentro por un lado, fuori, afuera por el otro, latte, leche, la mamma è sempre lei. pero la madre sigue siendo la misma. C'è un parto infinito da dentro in fuori, Hay un parto que es un parto infinito entre ese adentro y ese afuera, infinito in termini di significatività. infinito en sentido en términos de significatividad. Che cosa comporta un parto distorcico? ¿Qué implica un parto distópico? Comporta un allarme fortissimo nel momento del primo passaggio. Implica una alarma extremadamente fuerte en el momento del primer pasaje. Come sono le separazioni nostre nella vita? ¿Cómo son las separaciones que nosotros atravesamos en la vida? Quanta risonanza arriva dal profondo dei nostri passaggi sulle separazioni di oggi? ¿Cuánta resonancia llega desde lo profundo de nuestros pasajes en nuestras separaciones de hoy en día? Giusto per dire, e non c'è la soggettività. Y ahí tampoco hay subjetividad todavía. Non raccontiamoci che ci sia Dio perché non c'è. No nos contemos que existe el yo ahí porque ahí todavía no existe. Dio arriva con la convergenza. El yo llega por primera vez con la convergencia. Sì.
il mondo dell'occhio sinistro e dell'occhio destro convergono nella posizione depressiva, diceva Klein, nella convergenza, diciamo noi. El mundo del ojo izquierdo y del ojo derecho convergen en la posición depresiva, decía Klein, y en la convergencia de nosotros. Stiamo parlando del punto di entrata della soggettività. Ahí estamos hablando del punto de entrada de la subjetividad. Ora, qui la relazione qual è? Ahora, en este caso, la relación, ¿cuál es? Abbiamo una relazione sul livello occhi e abbiamo una relazione di mirror con gli occhi della madre. Tenemos una relación en el nivel ojos y tenemos una relación de mirroring con los ojos de la madre. Siamo nel 2, Estamos en el 2. un'attivazione per questo periodo deve riproporre il 2. Una activación para este periodo tiene que proponer nuevamente el 2. Mi sentite? Quindi non è che possiamo inserire per esempio questo movimento. Es decir, para que sea adecuado no podemos insertar, por ejemplo, ese acting A livello oculare, per capirci. en ese nivel ocular. Perché è un livello complesso che arriva molto più in là nella freccia del tempo. Porque ese acting remite a un nivel complejo que llega mucho después en la fecha del tiempo. Una psicoterapia oggi deve fare i conti con la plasticità cerebrale, La psicoterapia hoy en día tiene que relacionarse con esa plasticidad cerebral. deve fare i conti con le neuroscienze, Tiene que ver cómo se desarrolla con las neurociencias. deve fare i conti con la profondità del tempo. Tiene que tener en cuenta la profundidad del tiempo. Quindi c'è una domanda di appropriatezza sempre maggiore. Es decir, hay una demanda, una necesidad de adecuación cada vez mayor. Allora queste attivazioni che ho descritto nel libro, io le chiamo le password per entrare nei cassetti del tempo delle fasi. Bien, y estas activaciones que yo describo en el libro, yo las defino llaves, contraseñas para entrar a los cajones de las fases del tiempo. Conversiamo un po'. Y ahora sí, conversemos un poco. Me impactó una frase, no sé si la voy a decir bien, vos después dirás, que el cuerpo, todas las emociones que recibe, lo voy a parafrasear, ¿no? Todas las emociones que recibe el cuerpo no es un recipiente sino un archivo. Hermoso. ¿Qué hacemos como terapeutas con eso? Como terapeutas conectamos Allora, immaginiamo quindi che, è vero, scusatemi questa mia assertività così lucida, però è da 50 anni che vedo queste cose, che sento queste cose. Il corpo porta i segni incisi, deposito dei segni incisi delle relazioni della nostra storia. Bien. Tutta la nostra freccia del tempo. Entonces, perdone la asertividad, hace 50 años que trabajo con esto, que veo esto, y sí, es verdad, el cuerpo es un archivo, es un depósito de los signos marcados de toda nuestra historia. Significa, se una psicoanalisi Esto quiere decir que si un psicoanálisis aveva l'obiettivo di rendere conscio l'inconscio, tenía el objetivo inicialmente de que el inconsciente se haga consciente, per cui, va bene, abbiamo il mondo onirico da cui attingiamo, por lo cual, por ejemplo, tenemos el mundo onírico del cual vamos agarrando informaciones per rendere l'inconscio conscio, para que el inconsciente sea consciente. allora umano, Bueno, ahí yo propongo esa pregunta. possiamo rendere consapevole dei segni incisi la persona? ¿Podemos hacer que las personas se vuelvan conscientes de sus signos marcados A partire
dalla proposizione dell'attivazione justamente a partir de la propuesta de las activaciones. che va a pescare Activaciones corpóreas que van a pescar nell'imprinting relazionale segnato sulla freccia del tempo, nei cassetti del tempo, dentro de un imprinting relacional marcado en la flecha del tiempo, en los cajones del tiempo. la mia risposta è sì, Mi respuesta es sí. è un'addizione straordinaria. Y es un plus extraordinario. E poi c'è il mio clinico, Y luego está, è l'analista, mi parte clínica, mi parte de analista, che strizza l'occhio a questa cosa, que le hace un guiño a esto. perché è vera, non è un fantasma, Porque es cierta, porque no es un fantasma. perché nella ricostruzione solo della narrazione che mi arriva dalla dimensione onirica, stiamo nella narrazione meravigliosa, ma voglio l'evidenza. Porque realmente si que nos quedamos en la reconstrucción mental que hacemos a partir de una narración onírica, por supuesto podemos llegar a narraciones maravillosas, pero yo quiero también evidencias físicas. Faccio un esempio pratico con te, Hago un ejemplo práctico y concreto. ma se io propongo per indagare la fase orolabiale, Si yo, por ejemplo, propongo para investigar la fase orolabial, vado a prendere un'attivazione che è quella del movimento di suzione. yo voy y uso la activación del movimiento de succión. Se io questa attivazione la faccio fare nel setting per 15 minuti, Si yo hago hacer esta activación en el setting durante 15 minutos, io posso far emergere dai segni incisi del cassetto del tempo, della fase orolabiale di quella persona, un mondo. yo puedo hacer emerger desde los signos marcados del cajón del tiempo de la fase orolabial de esa persona todo el mundo. Per me ha una validazione come onirico, Para mí tiene una validación tanto como el onírico, perché prendo il pattern che quella persona ha segnato Perché nella so- relazione col suo porque yo voy a buscar, a tomar los patrones que esa persona marcó en su relación con la leche, con la madre. no? E questo è materiale straordinario. Y todo esto es material extraordinario. Ecco, ed è basato sull'evidenza. Y se fundamenta en la evidencia. Il mio clinico strizza l'occhio perché è basato sull'evidenza. Por eso mi parte clínica me hace un guiño y aprueba, porque se basa en la evidencia. Perché è un movimento ontogenetico, Porque es un movimiento ontogenético è un movimento filogenetico y es un movimiento filogenético de la especie, che viene segnato dalla storia specifica di quella persona, il suo tempo orolabiale. que queda marcado por la historia específica de esa persona en su tiempo orolabial. E quindi che cosa faccio in questo momento? Utilizzo l'attivazione come uno strumento diagnostico. Entonces, ¿qué hago yo en este momento? Estoy usando la activación como herramienta diagnóstica Come uno strumento analitico, y como herramienta analítica también. ma lo posso utilizzare anche come strumento terapeutico, Pero también puedo emplearla como herramienta terapéutica, perché posso modificare e riparare porque con una activación yo puedo modificar y reparar quel movimento se è stato disfunzionale. ese movimiento si fue disfuncional. Che significa creare altri circuiti a livello limbico, i circuiti affettivi, Lo cual quiere decir generar nuevos circuitos en el nivel límbico, es decir, de los circuitos afectivos. vado dalla periferia al centro, Por eso, ir de la periferia al centro. mappo una nuova via, Voy mapeando nuevas vías. posso riparare o addizionare ex novo. Puedo reparar, puedo agregar ex novo también. Cosa possiamo fare? Entonces, eso respecto a qué podemos hacer. Posso anche utilizzare il mio controtransfer appropriato. También puedo emplear mi contratransfer adecuado. Se una persona ha bisogno di la domanda implicita e di impulsione, Por ejemplo, si una persona tiene una pregunta demanda implícita que es de inclusión. qual è il mio come corporeo? ¿Cuál es mi cómo corpóreo? Dove lo sento? ¿Dónde siento eso? Dove lo sento? Chiediamoci come psicoterapeuta, sente dove sono in questo momento.
Como psicoterapeutas siempre preguntémonos dónde estoy en este momento e dove è l'altro. y dónde está el otro. E il dove presuppone un luogo, perché non è cognitivo. Porque el dónde incluso implica un lugar que no es un lugar cognitivo. Le relazioni non sono cognitive, le comunicazioni sono cognitive. Las relaciones no son cognitivas, las comunicaciones son cognitivas. Ok? Quindi nel setting noi ripariamo l'analogico, Entonces en el setting nosotros reparamos lo analógico, non ripariamo solo il logico, no reparamos ripariamo solo l'analogico, lo lógico, sino también lo analógico. ripariamo sulla freccia del tempo. Y reparamos en la flecha del tiempo. Quindi possiamo fare molto per prendere questi depositi. Así que podemos hacer mucho para agarrar estos archivos, depósitos. Per me l'inconscio è anche corporeo, ovviamente. Para mí el inconsciente es corpóreo también, por Sta supuesto. su tutti i cassetti del tempo. Y está en todos esos cajones del tiempo. L'inconscio è tutto ciò che non è conscio. El inconsciente es todo lo que no es consciente. C'ho la mia parte filogenetica di specie, Tengo una parte filogenética de c'ho la especie, mia genetica, tengo mi propia genética, ma poi c'ho la mia epigenetica. pero luego también tengo mi genética. Mi racconto che la genetica è l'epigenetica nei milioni di anni. Es decir, lo epigenético como genética en los millones de años. È la storia delle relazioni. Es decir, la historia de las relaciones. Possiamo fare molto. Vamos a hacer mucho. Prendere dai cassetti del tempo i depositi. A partir de esos cajones del tiempo y depósitos. Per me prendere dai cassetti del tempo i depositi dei segni incisi, io lo chiamo il kit psicoemozionale che ho degli strumenti. Bueno, yo tengo como, yo le digo, un kit psicoemocional de herramientas para ir a buscar esos depósitos dentro de los cajones del cuerpo, del tiempo. Che fanno emergere emozioni, sensazioni, associazioni e consapevolezze. Con estas activaciones que hacen emerger emociones, sensaciones y conciencias. Portare il corpo rappresenta un 3. El cuerpo representa un 3. Un 3 è un numero straordinario, sempre. 3 es un número extraordinario, siempre. Rappresenta un 3 che permette l'evidenza alla persona che ho in analisi e a me analista. Es un 3 que permite la evidencia tanto a la persona en análisis como al analista. Un 3 permette anche l'evidenza sintomatica, quindi anche la clinica. Es un 3 que permite Evidente también all'altro, evidente a me. la evidencia sintomática, entonces la clínica también, evidente al otro y evidente para mí. Quindi non stiamo, il 3 dirime, El 3 da la solución, si permette di leggere meglio. permite leer mejor. È un'addizione che può essere fatta. Es decir, es un plus, un agregar que se puede hacer, Sapendo che aumenta la complessità. sabiendo que supone un aumento de complejidad. Mi viene da sorridere un po' perché sembrerebbe un'eresia introdurre l'azione nel settore psicoanalitico. Un poco, nada, sonrío porque parecería algo herético querer introducir la acción en un setting psicoanalítico. In realtà è introdurre la dopamina. En realidad es introducir la dopamina. Un po' di dopamina è fondamentale per l'equilibrio delle cose. Y un poco de dopamina es fundamental para el equilibrio de las cosas. Bene, ancora ritorno su quel vestito. Bueno, vuelvo un segundo a ese vestido. Che è anche rosso. También es rojo. E racconta di emozioni vive. Y nada, como remite a emociones vivas. Oltre ai cassetti c'è quel pomo in forma di cuore. Y además en esos cajones está esa manija que tiene forma de corazón. Non voglio essere magico, romantico, no. Y no hablo desde un punto de vista mágico, romántico, Ma è come
se mi segnalasse, ci segnalasse, Es como si eso nos señalara che non possiamo escludere i circuiti limbici, que nunca podemos excluir o olvidar los circuitos límbicos. perché se escludiamo i circuiti limbici nelle relazioni, Porque si excluimos los circuitos límbicos en las relaciones, entriamo nella patologia. ahí entramos en la patología. Entriamo nella patologia porta, Entramos en la patología border, entriamo nella patologia dei primati. entramos en la patología de los primates. Immaginate i primati con la corteccia prefrontale di oggi, Imagínense los primates con la corteza prefrontal de hoy, sono pericolosissimi, peligrosísimos. perché senza i circuiti affettivi Entonces, sin circuitos afectivos, si perde l'umanità, lo que se pierde es la humanidad, si perde l'empatia, la empatía, si perde l'inclusività della differenza, la inclusividad de la diferencia, che è una preziosità, come dicevamo prima. la diferencia que es una preciosidad, como lo decimos antes, Si entra in un codice semplicistico, y entramos en un código simplificado y simplificatorio, soluzioni semplici a situazioni complesse, es decir, soluciones sencillas para situaciones complejas, insomma entriamo in grandi rischi es decir, entramos en grandes riesgos di psicopatologia. de psicopatología. Sto parlando non solo a livello individuale, ma a qualsiasi replica di sistema vivente complesso, anche il corpo vivente sociale. No estoy hablando solamente del nivel individual, sino de cualquier forma de replicación del sistema viviente complejo, por ejemplo, el cuerpo viviente social. Perché la corporalità può essere applicata ai sistemi viventi complessi, anche a un corpo vivente sociale. Porque la corporalidad se puede aplicar a los sistemas vivientes complejos, incluso el cuerpo social. Se noi ci facciamo semplicemente una domanda, con quali pattern oggi sta viaggiando il corpo vivente sociale nel mondo? Nosotros podemos hacernos una pregunta: ¿con qué patrones está viajando hoy el cuerpo viviente social en el mundo? Tutto ciò che è diverso da me è nemico. El patrón es todo lo que no es yo, es enemigo. Ok? Bene, questo è il pattern che noi abbiamo nel cervello dei rettili. Bien, este patrón es un patrón que tenemos en el cerebro de los reptiles. E nel cervello dei rettili è normale, En ese cerebro es normal. sta vicino allo zero dell'evoluzione. Eso queda muy cerca del cero de la evolución. Sulla freccia del tempo noi arriviamo dallo zero fino alla corteccia prefrontale. Y nosotros en la flecha del tiempo, evolutivamente, vamos desde ese cero hasta la corteza prefrontal. I depositi sono anche i nostri cervelli, Y esos depósitos también son nuestros cerebros. i cassetti del tempo in periferia sovrapposti. Los cajones del tiempo en la periferia son depósitos. E questo pattern abita lì, nel cervello rettiliano, nel mondo, nel corpo vivente sociale, oggi sta funzionando. Un pattern che non è della corteccia prefrontale. Ese patrón habita ahí, en el cerebro reptiliano, y hoy en el mundo, en el cuerpo viviente complejo, en el cuerpo viviente social, está funcionando un patrón que no se encuentra en la corteza prefrontal. Non si incontra nel cervello limbico, No está tampoco en el cerebro límbico, ma è ancora precedente. sino es algo más antiguo y anterior, precedente todavía, que es el cerebro reptiliano. Ora, questa è la concezione della stratificazione, anche dei pattern, ci permette esattamente di sapere dove siamo. Entonces, esta concepción de estratificación de los patrones también es algo que nos permite entender exactamente dónde estamos. Per cui oggi potrei dire, in questa metafora, il cassetto del tempo del corpo vivente sociale oggi è assolutamente nel cassetto del tempo del cervello rettiliano della visceralità profonda. Entonces, dentro de esta metáfora, dentro de esta representación, hoy puedo decir que el cajón de patrones del cuerpo viviente complejo social está ahí en esa visceralidad en el cerebro reptiliano. E prende la corteccia prefrontale e la piega sul servizio. Y agarra la corteza prefrontal y la dobla, la repliega para su consumo. E tutto il circuito limbico viene al passato. Y todo el circuito límbico emotivo queda vaciado. Allora potrei dire anche meglio,
c'è una via diretta tra la amigdala e la corteccia prefrontale senza il girocircolo anteriore. E questa diventa difficile. Bueno, para decirlo de otra forma más específica, hay un contacto entre la amígdala y la corteza prefrontal, va paseando el circuito cingolado, pero bueno, eso sería quizás más técnico. Detta in maniera corporea, non c'è più il cuore, partire a come y para decirlo de una forma más corpórea y volver a esa manija del cajón, fate el corazón. non c'è l'inclusione. No está más la inclusión afectiva C'è poca intelligenza. y hay poca inteligencia. Lo mostriamo un po'. Conversemos. Recién hablaban de que uno de estos principios activos era la palabra y me genera dudas con respecto a los límites y los alcances de esta modalidad de trabajo, teniendo en cuenta de ciertas patologías o ciertas condiciones como el autismo, en donde el rechazo a la palabra está muy presente, digamos. Come funziona questa terapia in casi di autismo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona esta terapia frente a un caso de autismo? Non utilizza come principio attivo. En un caso como ese, no utilizaría la palabra como principio activo. Allora, cosa puoi utilizzare in un caso di autismo? Por ejemplo, ¿qué se podría utilizar en un caso como el autismo? Tu hai tre principi attivi a disposizione, non ne hai uno solo. Es decir, Tre principi attivi. hay tres principios activos a tu disposición y no solamente uno. Che cosa ci racconta un autismo? ¿Qué nos cuenta un autismo? Come lo leggi l'autismo? ¿Cómo lo leerías un autismo? Principalmente como un rechazo a ceder la palabra. Un rechazo a ceder la voz, a ceder la palabra. Un rifiuto al cedere la parola, cedere la voce. Ok, possiamo leggerlo in un'altra maniera? Bien, quizá podemos leerlo de otra forma también. Una incapacità a processare gli stimoli, Por ejemplo, como incapacidad de procesamiento de los estímulos, insostenibilità, una forma de insostenibilidad, per cui non c'è la sostenibilità dell'affacciare la voce. por la que no se da la sostenibilidad de asomar la voz. È un altro modo di leggere la stessa cosa, Podría ser una forma alternativa para leer lo mismo, cioè un'incapacità all'implementazione, es decir, una incapacidad hacia la una implementación, insostenibilità a implementare troppi stimoli, una insostenibilidad en la implementación de demasiados estímulos, per cui c'è il rifiuto. por la que se da el rechazo. Mi piace sempre leggere la psicopatologia e chiedermi qual è l'intelligenza della psicopatologia. Siempre me gusta tratar de leer la psicopatología y preguntarme cuál es la inteligencia de la psicopatología. Perché in questo modo noi facciamo l'embodiment della psicopatologia, Porque de esta forma nosotros realizamos el embodiment de la psicopatología. altrimenti la pensiamo sempre aliena. Porque si no la pensamos siempre como algo ajeno. Chiediamoci il senso intelligente della psicosi. Preguntémonos el sentido inteligente de la psicosis. Il sistema vivente complesso non è riuscito a trovare una sostenibilità per continuare ad esistere strutturato. El sistema vivente complejo no pudo encontrar una sostenibilidad para lograr existir de forma estructurada. Per continuare ad esistere deve disorganizzarsi. Para seguir existiendo necesita desorganizarse. Quindi è una nuova lettura. En ese sentido es una nueva lectura. Per cui tu vai a leggere anche un delirio Entonces, incluso un delirio se puede leer come un tentativo di soluzione per sopravvivere, como intento de solución para sobrevivir. no? Un tentativo
difficile perché è un modo di leggere quello che sta succedendo, Un intento difícil, es una forma para intentar leer lo que está pasando. ma lo fai male, fai una riparazione, una ricostruzione insufficiente. Allora, questo modo Entonces el sujeto lo hace mal, no hace una reparación insuficiente. Pero en este modo, modifica il controtransfer. de esta forma podemos modificar el contratransfer. Personalmente questo modo mi rende umano l'altro, Personalmente yo creo que de esta forma humanizamos al otro. no? Allora anche l'autismo è una incapacità ad implementare, per cui io devo fare una barriera. Entonces el autismo también es una incapacidad de implementación que lleva a la construcción de una barrera. No? Una corazza si diceva una volta. Una coraza, como se decía hace un tiempo. In questo caso non è una corazza muscolare, En este caso no es una coraza muscular, sino è que ancora prima. es algo precedente. Intervengono interruzioni, Intervienen la interrupciones freccia del tempo di implementazione delle informazioni. en la flecha del tiempo, interrupciones de implementación de las informaciones. Che il sistema non lo sostiene. Porque Per el sistema sopravvivere, no lo sostiene sopravvivere deve rimanere in quel modo. y para sobrevivir necesita quedarse en esa modalidad. È chiaro che non posso intervenire con la parola. Y ahí no puede intervenir con la palabra. Non la utilizzo, ma solo perché non la utilizzo. Entonces ahí no la utilizo, pero sé por qué no la utilizo. Non solamente perché me lo dice l'altro, ma perché penso io che è appropriato. Y no solamente porque el otro me lo comunica, sino porque yo pienso y considero que es lo más adecuado. E devo andare in un altro linguaggio. Entonces tengo que meterme en otro lenguaje. Linguaggi ne abbiamo tanti, Tenemos muchos lenguajes. non abbiamo solo il linguaggio delle parole. No solamente tenemos el lenguaje de las palabras. Giusto per essere banale abbiamo anche il linguaggio del corpo. Por supuesto, banalmente tenemos el lenguaje del cuerpo. Ma se vogliamo essere un po' più complicati, già abbiamo il linguaggio fra i tratti. También, queriendo ser más complejos, tenemos el lenguaje entre los rasgos. Con cui le relazioni si costruiscono con il linguaggio dei tratti. Y las relaciones se construyen con el lenguaje de los rasgos. Abbiamo il linguaggio delle molecole. Tenemos el lenguaje molecular. Il linguaggio delle molecole. Se noi andiamo nel tempo intrauterino, quando non ci sono le parole, Si nosotros vamos al tiempo intrauterino, cuando no hay palabras, allora metti caso che un embrione in feto viva una minaccia abortiva. imagina por ejemplo un embrión feto que está viviendo una amenaza abortiva. Sapete come reagisce? ¿Saben cómo reacciona? Innesca una secrezione che riattiva l'ipotalamo della madre. Produce una secreción que activa el hipotálamo materno. Stiamo parlando, lo chiamo questo masochismo primario, il prototipo del masochismo. Eso yo lo llamo masoquismo primario, el prototipo del masoquismo. L'intelligenza del masochismo, della patologia. Ahí va la inteligencia del masoquismo, de la patología. Sostenere la madre per salvarsi. Sostener a la madre para salvarse. E quindi, se entriamo in questa ottica, intanto facciamo la psicopatologia, la mettiamo nel corpo. Si entramos en esta óptica, en primera instancia, la psicopatología la agarramos y la ponemos en el cuerpo. La psicofarmacoterapia la mettiamo nel corpo. Y la psicofarmacoterapia también la ponemos en el cuerpo. Anche la psicoterapia la mettiamo nel corpo. Y también la psicoterapia la ponemos en el In cuerpo. questo caso, con l'autista, possiamo intervenire con il linguaggio del corpo. Y en este caso, con el autista, nosotros podemos intervenir con el lenguaje del cuerpo. Aspettare le finestre di intesa, di complicità. Esperar esas ventanas de intesa y complicidad. Poche parole, non servono. Pocas palabras, porque no nos sirven ahí. Esistono delle intese differenti che vanno su altri canali. Existen entendimientos diferentes que pasan por otros canales. Siamo d'accordo, è una lettura differente, ma siamo d'accordo. Así que estamos de acuerdo, es así, es simplemente una lectura diferente, pero estamos de acuerdo. Avere più principi attivi, e al momento io ne ho trovati solo 3. Entonces, tener muchos principios activos o varios. Hasta ahora yo solo encontré 3. Stiamo parlando di clinica e di psicoterapia, Seguimos hablando de clínica y psicoterapia. e quindi io devo avere l'epigenetic drug, devo avere il neuromediatore, Entonces yo necesito la epigenetic drug, el neuromediador, che mi rimette insieme. que conjuga todo eso. E
Quindi io avere più possibilità di scelta Entonces yo elijo tener varias opciones como para elegir, permette l'evoluzione migliore. permite una mejor evolución. Torniamo alle differenze. Así que volvemos a eso de las diferencias. Le differenze permettono le scelte, Las diferencias permiten las elecciones. non sono pericolose. Las diferencias no son peligrosas. Solo devi avere una buona continuità sulla freccia del tempo. Simplemente necesitamos esa buena continuidad de la flecha del tiempo. Ti sto trasmettendo qualcosa? Estoy pudiendo transmitirle algo. Bene, grazie. Bien, gracias. Intelligenza. È una parola che mi incanta, intelligenza. Inteligencia es una palabra que me encanta. Mi incanta perché se noi apriamo le parole, entriamo nella profondità delle cose. Me encanta porque si nosotros abrimos las palabras, entramos a la profundidad de las cosas. Entriamo nel corpo del processo che ha dato luogo alla sintesi parola. Entramos en el cuerpo del proceso que dio lugar a la síntesis palabra. Intelligenza arriva da interleggere, Inteligencia viene de interleggere, leggere tra le cose, es decir, leer entre las cosas, non è solo cognitivo, no solo ce cognitivo. la raccontiamo. No nos contemos eso. L'intelligenza era presente su questo pianeta molto prima di noi. La inteligencia estaba presente en este planeta muchísimo antes que nosotros. Esiste un'intelligenza stratificata Existe una inteligencia estratificada da milioni di anni. hace millones de años. L'intelligenza di quello che dicevo, l'esempio di quello che dicevo prima, no? Un embrione, un feto in allarme produce secrezioni che vanno a riattivare il sistema della gravidanza della madre. Es decir, un ejemplo como el de antes, ¿no? È una cosa del genere. Un feto alarmado, amenazado, que produce secreciones para ir a activar el hipotálamo de la madre. Es un Per capirci non c'è niente di cognitivo, Y para que nos entendamos, no hay nada cognitivo è ahí. nel corpo la stratificazione. La estratificación está en el cuerpo, la estratificación de la inteligencia. Tempo filogenetici. Ahí en esos cajones del tiempo È filogenéticos. un'intelligenza, Es una inteligencia, nel senso che processa, legge en el sentido de que procesa, lee e risponde. y da una respuesta. Risponde completamente. Una respuesta adecuada. Allora esiste quantomeno l'intelligenza di sopravvivenza, Entonces existe por lo menos una inteligencia de supervivencia para è que un motore straordinario della vita. un motor extraordinario de la vida. Esiste l'intelligenza affettiva, altro salto straordinario del mondo. Existe la inteligencia Anni fa. afectiva, otro salto extraordinario del mundo que se dio hace 70 millones de años. Il mondo ha capito che se si è includenti si aumenta la possibilità di sopravvivenza. El mundo entendió que es, al ser inclusivos, aumentan las posibilidades de supervivencia. E poi c'è l'intelligenza dello spazio-tempo, che è quella cognitiva. Y luego está la inteligencia en el espacio-tiempo, que sí es la inteligencia cognitiva. Queste sono le prime tre. Noi ne possiamo incontrare veramente centinaia di intelligenze stratificate. Y estas son las primeras tres, pero nosotros podemos realmente encontrar cientos y cientos de inteligencias estratificadas. Un'altra intelligenza per andare un po' prima era l'intelligenza del sistema monocellular. Otra inteligencia para volver antes, ¿no? Era la inteligencia de un sistema monocelular. Tu hai la membrana Tienes una membrana che seleziona que selecciona cosa serve per rimanere in vita. qué sirve para seguir viviendo y qué no. La membrana che chiude un sistema La membrana que cierra un sistema monocelular permette l'inizio della vita. L'intelligenza appartiene ai sistemi identici complessi. permite el inicio de la vida. La È una inteligencia legge straordinaria. pertenece Sistemi viventi complessi. a los sistemas vivientes complejos. Es una ley extraordinaria de los sistemas vivientes complejos. In questo senso faccio pace con la mia formazione sistemica.
En ese sentido encuentro las bases con mi formación sistémica, come decíamos antes, perché ero estremamente affascinato dalla dimensione sistemica, ma dico, ma se entri nel sistema intero, introduci anche la corporeità. È fantastica questa cosa, porque yo tenía una fascinación enorme con la orientación sistémica, pero pensé en un punto, pero si dentro de lo sistémico involucras la corporeidad, bueno, ahí das un salto enorme y llegas a otra dimensión. e arrivi alla complessità, teoria della complessità. Y llegas justamente a esa complejidad. Stiamo parlando di teoria della complessità in psicoterapia reichiana contemporanea. Porque estamos hablando de teoría de la complejidad en psicoterapia reichiana contemporánea. Stiamo parlando della complessità, stiamo parlando di evidenze, stiamo parlando di neuroscienze, stiamo parlando di mondo analitico, da cui arriviamo. Estamos hablando de complejidad, de neurociencia, estamos hablando de evidencias del mundo analítico del que llegamos, de sistemas. C'è un'appropriatezza, mi viene da dire, noi abbiamo una responsabilità etica nei confronti della persona che ci chiede di Nos surge decir, nosotros tenemos una responsabilidad ética enorme hacia la persona que nos pide ayuda. dobbiamo dare il nostro meglio a quella persona, dobbiamo essere veramente competenti e appropriati. Tenemos que darle lo mejor de nosotros a esa persona. Tenemos realmente que ser preparados y adecuados. E questo non può essere fatto senza la corporeità, non può essere fatto senza le neuroscienze, non può essere fatto senza il sistemico relazionale. Y todo eso no se puede hacer, Senza la psicoanalisi. no se puede hacer sin la corporeidad, sin las neurociencias, sin un enfoque sistémico, pero tampoco sin el psicoanálisis. Poi possiamo prendere la porta di entrata che è più consona a noi, ma dobbiamo sapere la complessità. Luego podemos elegir la puerta de entrada que más nos refleja, nos representa, pero también tenemos que tener en cuenta la complejidad. Complessità, abbiamo veramente la responsabilità di dare risposta. Responsabilità è un'altra parola meravigliosa. Tenemos la responsabilidad, dar respuesta. La responsabilidad es otra palabra maravillosa. Quando dite responsabilità, dove la sentite? Cuando dicen responsabilidad, ¿dónde lo sienten? Perfetto, stiamo qui, capite? Responsabilità è rispondere con il coraggio, Y acá estamos. con il mondo affettivo, con la responsabilità affettiva, emozionale, di rispetto dell'altro. La responsabilidad es responder con el tórax, con el mundo afectivo. La responsabilidad que respeta al mundo afectivo del otro. Quindi esiste un luogo per le parole. Entonces hay un lugar para las palabras. È venuto facile, non ho visto uno che ha fatto così la Y responsabilità. fue fácil, ¿no? No vi ninguno que dijo la responsabilidad está en la rodilla, todo el mundo vino acá. No? Quindi io ho scritto un altro libro, no, non questo, è Il corpo sa. Yo escribí otro libro, no este, se llama El cuerpo sabe. No? Spesso io non so, ma il corpo sa. Muchas veces yo no sé, pero el cuerpo sí sabe. Il mio me sa. Mi sabe. Noi lo sappiamo, la responsabilità è qui. Se io vi chiedo, prendo un'altra parola, dov'è la dignità? Ahora agarro otra palabra. ¿Dónde está la dignidad? Sto sul coso. En el cuello. Dignità. La dignidad está en el cuello. Non sta sul collo appoggiato sul torace. Está en el cuello que apoya en el tórax. La capacità di andare a testa alta, si dice. La capacidad de ir con la cabeza alta, como se dice. Posso andare in giro a testa alta. Puedo ir con la cabeza alta, puedo dar vuelta por el mundo. Non rigida, distesa. Y no rígida, relajada, blanda. Stiamo parlando di cassetti del tempo e di stadi evolutivi. Estamos hablando de cajones del cuerpo, del tiempo y de etapas evolutivas. Possiamo intervenire su questo. E podemos intervenire. La corporeità ci offre una mappa ben chiara dei luoghi, delle emozioni, dei segni incisi, dei depositi. Es como si la corporeidad nos ofreciera un mapa bien claro de los signos marcados, de los depósitos de la historia de la persona. Ci offre anche il luogo delle password per entrare. Pero también nos ofrece los lugares de cada llave, cada contraseña para entrar. E noi possiamo parlare di angoscia, certo, Porque nosotros, por ejemplo, podemos hablar de angustia, por supuesto. ma dov'è l'angoscia? Pero ¿dónde está la angustia?
Se oltre a parlare dell'angoscia, sentiamo l'angoscia, possiamo intervenire sul luogo del corpo dell'angoscia, insomma, aumentiamo le nostre possibilità di intervento terapeutico. Si además de hablar de la rimanere nel mondo della clinica. sentimos la angustia, podemos identificar el lugar del cuerpo donde se encuentra esa angustia, bueno, aumentamos muchísimo nuestras posibilidades de intervenir como terapeuta, siempre volviendo a las cuestiones del mundo clínico. Anche la psicopatologia ha il suo luogo. Incluso la psicopatología tiene sus lugares. Non possiamo veramente sapere dov'è la paranoia, dov'è l'ossessività, dov'è il panico. Nosotros podemos realmente saber dónde está la paranoia, dónde está la obsesividad, dónde está el pánico. E immaginate se noi mappiamo queste cose in periferia, quando è più semplice per lo psichiatra, per il terapeuta, per lo psicoterapeuta, poter intervenire. Imagínense si nosotros estamos en las condiciones de mapear eso en la periferia, que tanto más sencillo y posible es para el psiquiatra, el terapeuta, el psicoterapeuta intervenir. Non dobbiamo estrapolare, immaginare, ricostruire, no. No tenemos ahí que extrapolar, imaginar, reconstruir, no. Lo abbiamo anche di fronte. Lo tenemos también frente nuestro, frente a los ojos. Conversiamo ancora un po'. Conversamos un poco más. Si quieren. ¿Sí? Gracias. Lo voy a decir con mis palabras, a ver cómo me sale. En un momento se habló de adecuación y quería saber, o sea, adecuación a abrir ciertos archivos, así lo entendí yo. Y quería saber si se refiere como a la disponibilidad de ciertos momentos. Te pregunto para aclarar la pregunta. Adecuación entonces como disponibilidad en abrir esos cajones en determinados momentos. Ajá, claro. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Gracias. La risposta che mi viene da dire è sì. La primera respuesta que me surge es sí. Ma adesso ti voglio dare le evidenze di queste cose. Pero ahora quiero darte una evidencia de eso. Allora, io quando parlo di appropriatezza, parlo di ciò che dice dell'appropriatezza l'OMS. Cuando yo hablo de adecuación, hablo de lo que el OMS dice de la adecuación. È l'intervento. Es Gli decir, interventi possibili più appropriati per quella situazione, per quella persona. es decir, es la intervención dentro de las intervenciones posibles más adecuada para esa persona y para esa situación. Anzi, l'OMS dice per quel paziente. En realidad el OMS dice para ese paciente. A me non piace il paziente, A mí no me gusta el término paciente. per quella persona. Para esa persona, entonces. Perché dico, apro una piccola parentesi. Y acá abro un pequeño paréntesis. A me non piace manco la parola psicoterapia, A mí ni siquiera me gusta la palabra psicoterapia. nel senso che lo Stato italiano ha legificato come psicoterapia, non per parola come psicoterapia. En el sentido, el Estado italiano, por ejemplo, hizo leyes hablando de psicoterapia, el mundo habla de psicoterapia. Però nella parola psicoterapia è implicito un setting monadico. Pero en la palabra psicoterapia, lo que está ahí implícito es un setting monádico, Ovvero me paziente. es decir, yo y el paciente. In un setting dovrebbe essere me persona, altra persona. En un setting lo que debería darse es yo persona y otra persona. Poi, in questo setting io sono anche il medico e tu sei il paziente. Y en ese setting es cierto, también yo soy el doctor y vos el paciente, y el otro paciente. Ora siamo persona a persona. Pero antes todavía somos dos personas. Parliamo di rapporto intersoggettivo, Estamos hablando de una relación intersubjetiva, intercorporea, intersoggettivo. intercorpórea e intersubjetiva. Appropriatezza all'interno del mondo psichico La adecuación dentro del mundo psi significa, perché il mondo psichico è un mondo in cui c'è ancora un tasso di appropriatezza molto basso. porque me parece que el mundo psi es un mundo en el que todavía hay un rate de adecuación bastante bajo.
ed è un mondo per questo motivo che può essere facilmente mascherato. Y es un mundo que, por ese motivo, puede ser fácilmente enmascarado. La responsabilità del terapeuta. La responsabilidad del terapeuta. Perché la follia copre molto gli psichiatri, la follia copre molto gli psicoterapeuti, perché se fa male va male. Porque la locura encubre mucho a los terapeutas, encubre mucho a los psiquiatras, porque bueno, si algo va mal, va mal. Ok? Sono severo su questo con la nostra categoria. Y yo soy severo y estricto con esto respecto a nuestra categoría. In questo dicevo, l'appropriatezza nel nostro mondo significa dare i tre principi attivi, non uno solo, tutti e tre insieme, al meglio per l'altro in quel momento. En ese sentido, entonces, adecuación en nuestra categoría significa darle los tres principios activos, no solamente uno, sino los tres en conjunto, al otro, los más adecuados en ese momento, Valutando la sostenibilità dell'altro, valutando la sostenibilidad del otro, la sostenibilità della relazione dell'altro, evaluando la sostenibilidad de la relación del otro, delle parole che posso dire o non dire nel caso autistico, y evaluando estas palabras que puedo decir o que no puedo decir, porque en el caso del autista, por ma ejemplo, così vale anche per la psicofarmacoterapia. pero eso mismo vale para la psicofarmacoterapia. Perché? Perché inconfiniamo spesso dosaggi inadeguati, Porque muchas veces nos encontramos con dosificaciones inadecuadas, perché c'è uno stretto rapporto tra impotenza e aumento del dosaggio. porque hay una relación muy estricta entre impotencia y aumento de las dosificaciones. Ok? Quindi dare il dosaggio più appropriato per quella persona. Entonces, adecuación en términos de darle la dosificación más adecuada a esa persona, Considerando esattamente la psicopatologia sulla freccia del tempo, considerando a esa psicopatología en la flecha del tiempo. ma vale anche per le attivazioni corporee, Y lo mismo vale para las activaciones corpóreas, perché le attivazioni corporee da qualche parte sono accostabili a dei dosaggi di farmacoterapia. porque las activaciones corpóreas también en cierta medida se pueden considerar como dosificaciones psicofarmacoterapéuticas. Io posso far fare, per capirci, per andare sulla pratica, posso far fare a una persona, far dare per esempio dei pugni e gridare no. Por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, a una persona yo le puedo pedir que dé puñetazos y que grite no. Io posso farlo, lo posso scompensare. Haciendo eso yo puedo llegar a que se descompense. Quindi posso inserire un dosaggio dopaminergico, Es decir, oltre soglia per la sostenibilità di quella persona. puedo introducir una dosificación dopaminérgica más allá del umbral para esa persona, excesiva. Che sbaglio. Quindi ci sono indicazioni e Y controindicazioni. ahí yo me equivoco, es decir, siempre hay indicaciones y contraindicaciones. L'appropriatezza richiama, esige una competenza molto elevata. Es decir, la adecuación pide, exige una competencia, un conocimiento muy elevado. Ritorna il tema della responsabilità etica che abbiamo, Vuelve ahí el tema de la responsabilidad ética que tenemos. alzare il livello della competenza Elevar el nivel de la competencia, de la sabiduría y de la per experiencia essere appropriati. para ser más adecuados. Piacere. Un placer. Las contraseñas son las activaciones. Sería Ripasso, sono introduzioni. Sì. Allora, perché di attivazioni ce ne possono essere migliaia. En cuanto a activaciones, podrían ser miles. Ok? Se io faccio, come ho fatto stamattina, una passeggiata nel centro storico di Córdoba, Si yo hago, como hice esta mañana, doy una vuelta, un paseo por el centro histórico de Córdoba, bel tempo, bella brezza, un lindo clima, una brisa fantástica, bellezza, belleza alrededor, produco endorfine.
produzco endorfina. Non è appropriata, è un'attivazione, ma non è appropriata. Es una activación corporal, pero no es adecuada. Está Il bien. bagno, mare, cioè, Meterme all'agua, buenísimo. attenzione perché possiamo scivolare sulla liquidità delle cose. Así que cuidado porque el riesgo es deslizarse en lo líquido de las cosas. Per cui io sto parlando di attivazione, ne abbiamo selezionate 20 in 100 anni. Es decir, nosotros hablamos de activaciones corporales que han sido seleccionadas en una historia de 100 años y son 20. Quindi devono rispondere a dei criteri estremamente Es specifici, decir, responden a criterios extremadamente específicos, validati da studi sul campo, validados por estudios y resultados en el campo, en el setting, e poi devi avere la maestria di saperli applicare alla scena, alla situazione che hai di fronte. y luego hace falta esa maestría de poderlos aplicar en la escena ahí frente a tu setting. Non sono dei password per entrare nei cassetti del tempo, sono specifiche per entrare nei cassetti del Pero sí son las contraseñas específicas para entrar en esos cajones del tiempo. Si quieren podemos hacer una última pregunta y luego È piacevole rimanere in campo. mi placentero me quedaría mucho, pero bueno. Yo quiero compartir, no sé cómo no voy a pretender que Genovino lo responda, pero un poquito, no sé cómo lo recibieron ustedes, esto del cuerpo, del cuerpo social, en este momento reptiliano, lo vi mucho que miraba a Paula. Puedo entender cómo que llegamos acá, ¿no? que es algo que hemos hablado estos días, pero no deja de sorprenderme, de preocuparme, este intento de salirnos de las posibilidades límbicas y retornar a un momento poco inteligente donde nos comemos a nosotros mismos. Es simplemente transmitir algo que desde que Gina ha llegado hace 5 días, cuando compartimos alguna conversación, en este momento tan particular, también en nuestra realidad, de nuevo, no pido que él nos responda cómo vamos a salir, es simplemente me emociona mucho entender que eso nos está pasando. Muy bien. Isso. Cosa che posso fare un attimo, cosa mi colpisce quello che dice l'insight, quando noi parliamo di insight, Algo que non ha fatto un insight, era fatto qui, un conto è vederlo qui, un conto è vederlo qui e sentirlo anche qui. lo que siempre me llama la atención cuando hablando solamente de insight. Pablo hizo un insight, es decir, no es solamente verlo acá, pero también sentirlo acá. Allora è come se la quantità di energia che muoviamo nell'insight Es como si la cantidad de energía que movemos en el insight ci dà l'intensità del sentire. nos diera la intensidad del sentir. Abbiamo toccato qualcosa di vero. Tocamos algo verdadero, Abbiamo real. introdotto cassetti del tempo plurimi in questo insight. Introducimos a cajones del tiempo plurimos, o sea, varios, en este insight. In questa consapevolezza maggiore che è arrivata in questi giorni è applicata anche alla specificità di cui parli. En esta conciencia mayor que podemos producir en estos días, que también se aplica en esa especificidad de que estás hablando, Ma mi piace molto questo atto che fai qui, pero me gusta especialmente ese gesto ahí, perché è come se rispondi, porque es como una respuesta, ¿no? non so come farò, ma ci sono. Es como decir, no sé cómo lo haré, pero estoy. È una buona piattaforma. Y es una buena base.
Sí, si quieren podemos ir hacia el cierre. Antes del cierre me gustaría compartir esto que le pasó a Pablo, ¿no? Y que nada, la mira Katy porque estamos hace muchos años trabajando juntas. Yo no sé dónde está la fascinación, no sé dónde está el cuerpo, la fascinación, pero me siento fascinada. Porque mucho del trabajo que nosotros venimos haciendo sin ponerle este nombre, o estos nombres, lo venimos necesitando. Nos damos cuenta que la psicoterapia queda corta, que la psicología queda corta. Decíamos la otra vez en otro evento que Sitchin es el estudio del alma, que deberíamos volver a algún lugar de esos y no la fragmentación que tenemos en la clínica, ¿no? Uno estudia los pensamientos, otro estudia la emoción. Esto me fascina porque nos explica un montón de cosas que venimos necesitando, que no sabíamos cómo se llamaban, y tu claridad hace que lo entendamos de una manera muy contundente. Así que yo tengo gratitud, fascinación, gratitud acá. Creo que acá. Grazie, mi riempi di gioia. Gracias, me llenas de felicidad. Mi riempi di gioia perché condividere questa cosa, condividere, non è semplice condividerla. Qualche volta hai dei momenti in cui sei solo a raccontarti delle cose. Me da mucha felicidad porque compartirlo, no es fácil a veces compartirlo. E condividere ed esci dalla capperi, non è un delirio, comincia a essere un delirio collettivo. Entonces, al compartirlo, bueno, salís de esa idea, bueno, no es un delirio, si es un delirio empieza a ser un delirio colectivo. Entonces. Vai un fuori dal solco, ma comincia a sistematizzarsi, un delirio quanto meno sistematizzato. Es decir, te estás saliendo de un surco, a lo mejor de unas líneas directrices pautadas, pero bueno, entonces ya es un delirio, será en todo caso más sistematizado. Conservando continuamente il gioco della metacomunicazione. Conservando todo el tiempo el juego de la meditación. Non apro con un'altra parola perché andiamo fino alle 10. No hablo con una palabra para que nos lleguemos a las 10 de la noche, pero Ma intercettiamo un'entropia. nosotros interceptamos la entropía. Intercettiamo entusiasmo, vitalità. Interceptamos entusiasmo, vitalidad. Tu senti che stai all'interno di un aumento di lettura, di intelligenza. Y dices que estás en el marco de un aumento de lectura, de inteligencia. Questo modo di leggere le cose fa diventare un po' più intelligenti, nel senso di saper leggere meglio. Esta forma de leer las cosas nos convierte un poco, nos hace un poco más inteligentes en el sentido de saber leer las cosas. Saper leggere meglio significa comprendere. Poder leer mejor quiere decir comprender. Prendere con. Es decir, prendere con, tomar con, agarrar con. Il con è una preposizione che non è senza, è con prendere. Y ese con, una preposición que no es sin, es con prendere. Quindi è qualcosa che aumenta le emozioni, le relazioni. Quindi non sono solamente informazioni, aumentano le relazioni. Es algo que entonces no se queda simplemente en las informaciones, eso aumenta las emociones, las relaciones, el placer de estar juntos. Grazie. Así que gracias. Questa restituzione. Aprecio mucho tu restitución y tu devolución. Grazie a tutti per esserci stati. Gracias a todos por haber estado.